So first of all, nag sunscreen kita. Gamit ang Skin Perfection with SPF 30+++ na 40 grams. This one. 2 to 3 months ko na siya ginamitay, guys. Tapos na ito gamay. Ganyan. And this one is perfect pang makeup base or primer. So pag-apply, magkuha ko ng sakto na amount na para sa imong bayho. Ganun. Noon. Then, what I love is blendable, easy to apply, and no white cast. Then, lightweight sa bayho. Tapos, may iya instant effect. Glow. Instant glow. Ayan siya. Then, what I love is very affordable this up. Diba? Perfect. I'm done. So, sa gusto mag-try, PM sa Blue Up and Black Up. Gato sa butan, guys. And take note that every 2 to 3 hours, mag-reapply. Labi na kung yung kita sa outdoor or sa gawas. Perfect tool ini sa mga lactating mom, student, and yung mga sensitive skin. Perfect na siya, guys. So, sa gusto mag-try, check PM me. Bye!